Hello guys, welcome to my channel. Let's play ang Infinite World War 1. Basically guys, gera to. Okay. Yung cheat ko na to ginagamit ko sa matinong gamitan. Hindi ako nang hahack ng iba. Galing. Hindi talaga ako cheater. Oy! Isa ba yun? Ano yan? Mas patang sila. Oy! Uy, patay! Chat ko si boy. Oy! Tara. Dito sila nadaan, Casey. Dito sila nadaan. Okay. Goods. Uy, patay kaibigan ko. Tara, revive kita. Uy, ay. Trader. Uy, aid. Gamutin kita. Kamag-alala, bro. Uy. Patay. Tulong, pre. Tinulungan kita, wa. Yun. Add natin siya. Add natin. Mamatay pa din nata ako. Oo nga, mamatay ako. Add ko pa kasi siya. Let's go, bro. Ay. Where's that guy? Tara. Let's go. Hindi ko makita yung kalaban. Uy! Sakto pa sa akin, boss. Bossing. Tignan pa. Uy, thank you, boy. Thank you. Oh! What the hell? Ako si target na boss. Targeter siya, boss. Targeter dito, boss. Tingnan ang signal ko. Low quality. Layo ko, di ka makita. Wak, toko ba? Aming kas. Low makita, grabe. Guys, sanay sumapan to, boys. Saan yun? Uy, saan yun? Hindi may sniper. Wow. Galing ah. Ano yun? Oh my god, guys. Chokok bar. Pangge bara chokok bar. Una bar. Oh my god, someone just joined me. I can fly. What? Gara ng hitbox, boy. Wow. Why? Hindi mo Buisat. Ha? Saan ako pinatay? Imposible. Nakatago ko. Sniper. Kailangan ko magtagubay. Sniper din kasi ito. Badod. Uy. Patay na ata.
can fly. Hindi sabay kalaban. Galing boss ah. Tatag. Patay. Ah! Paano yan? Uy, patay. Ako na kung saan sila nakatago, boss. Alam na. Alam na, bossing. He can fly, he can fly, he can fly. Uy. Uy, saan yun? Ah, saan yun? Putik na yan. Paano yun? Ano ba to? Damage. Ulit na siya yun. Handgun. May recon. Ito na lang pala ako. Para lang din siya ng damage eh. Oh, sige. Okay guys. About 15 minutes na. Ito naka-verified number ko. Hey. Ba't di ko siya ma-revive, pre? Tara, guys. Patay. Bo, medic. Medic gagi. Medic. Medic. He can fly, he can fly, he can fly. Oy. Paano yun? Okay guys, okay guys. Ano kaya? You can fly, you can fly, you can fly. Officer, ha? Tara, lara. Parang kayo, lajak lang, tara. Ayaw nga pala, nakaano lang dito. You can fly, you can fly. Siyempre, barilan. Woohoo! Uy, patay. Hindi pala namatay. Nadadis lang. Ay, na-damage. Malakas ba damage nito? Aray mo, bossing. Depend, boss. Ouch! Nakasali ka sa kulay blue. Tapos ano po itong dito? Ano po itong dito? Ay, Ano na itong dito? tara. Gang. Let's go. Tara, pasok. Uy, patay. Ah! Patay kami, boss. Tara, let's go.
Uy, diligudi pala yung bus. Ay, ito, bato na sa bahay. Malapit na kasi, wait lang. Ayun! Hello, brother. You can fly, you can fly. Wala bang ban? Uy. Uy. Pinatay. Uy. Tulong! Tulong! Bilisan mo, tangik! Mamamatay na ako. Sige, diba mo? Gigi. Uy, patay! Last night! Dahil pag kinlik mo ako, pwede ka gumalaw para mahitak mo yung bangkay ko. Let's go! Uy! Patay sila. Kata nila mabomba, Brad. Tara, binombahan ka na yun. Boom. Kapul sa ulo. Gagi, kailangan ko mag-ano. Mali ka, mag-ispan pa lang ako. Nasa underground ka ba, tunnel? Oo nga, andun nga. Kaya nga sinabi ko, popstone pa lang ako eh. So, guys, sige, wag na magsalita. Uy! Uy! Gandang laro na to ah. Sarap din mamatay. Ay! Patay ka akin. Fake moves. Ay, fake moves din ako. Ay, joke lang. Patay mo sarili mong kaibigan. Uy, kailangan ko ng tulong dito, back up. Sa may bahay. Nasapal ko yun sa may bahay. Back up. 15 minutes lang na tatapusin nga ni video. Sige, fly. Malapit na tapos, guys. Make sure to like and subscribe and share, bro. Yan. Aray, sakit ng baga ko. Sayang. Kailan ba nasa bahay ka muna para di ka nila makita? Aray! Uy! Deads. Kaya ninyo. Uy! Gago, boss. Meron sa bahay. Gago, bombahin ninyo. Patay. Sige, baril mo yun. Uy, sa bahay. Okay, patapos yung video. Bye-bye, guys. Bye-bye.